बोर्डिंग हो गई, सामान बुक था, फिर फ्लाइट कैसे मनसूख हुई? लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिरों का एहतजाज। एयर ब्लू की परवाज 410 ने दोपहर 3:30 बजे उड़ान भरना थी, शाम 6:30 बजे जाने का कहा गया, फिर फ्लाइट मनसूखी का ऐलान हो गया। मुसाफिरों का एहतजाज के बाद इंतजामिया ने रात 12:30 बजे की फ्लाइट से भिजवाने का कह दिया। किसानों का एहतजाज नजरअंदाज, रिवर रावी अथॉरिटी के स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पर काम का आगाज। फेज 1 के लिए रिवर रावी अथॉरिटी ने अराजी का कब्जा लेना शुरू कर दिया। रिवर रावी अथॉरिटी की कमिश्नर को रिंग रोड अथॉरिटी से ताउन की अपील, मुतासरीन भी डट गए। प्लान को कबूल न करने का ऐलान। रूडा के मुताबिक मालिकान को महीनों पहले रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से अदायगियां हो चुकी हैं। काबीना कमेटी बराए अमूर कानून साजी का इजलास। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बोर्ड की नामजदगी मंजूर। पंजाब वक्फ प्रॉपर्टीज रूल्स 1982 में तरमीम की इजाजत। प्रोविंशियल मोटर व्हीकल्स रूल्स के रूल 42 में तरमीमी की भी मंजूरी। महकमा इंडस्ट्री में ज़ेर अल्तवा अपीलों पर फैसले की वाज़ा पॉलिसी हिदायत। 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब के फंड मंजूर। पंजाब हाउसिंग प्रोग्राम की तकनीकी मुआवनत के लिए 3 अरब मुख्तस। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की फिजिबिलिटी स्टडी। तरक्याती मनसूबाबंदी के लिए 8 करोड़ 95 हज़ार मंजूर। PMU के लिए 69 करोड़ 64 लाख मिलेंगे। चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला सुंबुल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। असातिज़ा के तबादलों के लिए साबिका रिकॉर्ड चेक करने का फैसला। साबिका रिकॉर्ड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ऑनलाइन दस्तयाब होगा। क्वाइट से हटकर ट्रांसफ़र के लिए दरख्वास्त मुस्तरद होगी। एक स्कूल में कम अरसा गुजारने वाले तबादला नहीं करवा सकते। मेरिट के खिलाफ तबादलों पर अफसरान को शामिल तफ्तीश लाया जाएगा। कौन बनेगा पंजाब का नया चीफ सेक्रेटरी? सबसे बड़े ओहदे की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी का तबादला पंजाब विफाक में शटल कॉक बन गया। पंजाब हुकूमत ने अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला सुंबुल, बाबर हयात तारड़ के नाम तजवीज़ किए। विफाक पंजाब के तजवीज़ करदा अफसरान को चीफ सेक्रेटरी नहीं लगाना चाहता। पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी का तबादला करना चाहती है। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफसर की ज़ेर सदारत डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। अशाए ज़रूरिया की कीमतों, दस्तयाबी और अवामी फलाह के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। अवामी फलाह के लिए इक़दाम को तसलसल के साथ जारी रखने की हिदायत की गई। चीफ सेक्रेटरी ने एक रोज़ कहा था कि ये उनका आखिरी इजलास है। सेक्रेटरी खजाना पंजाब इफ्तिखार अमजद तब्दील। विफाक को रिपोर्ट करने का हुक्म। सेक्रेटरी कानून अहमद रजा सरवर का नाम सेक्रेटरी खजाना के लिए ज़ेर गौर। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन राना हमीद को OSD बना दिया गया। अब्दुल्ला मीर शेख एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन तैनात। सैयद इश्तियाक हुसैन को DG माइंस एंड मिनरल्स का इजाफी चार्ज मिल गया। एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट शदीद इंतजामी बहरान का शिकार। अहम आसामियां खाली। DG के लिए मौजू अफसर ना मिल सका। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन A की आसामी भी खाली। मुशीरों और अफसरान के दरमियान खींचातानी जारी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जिले को फंड्स में रुकावट डाल दी। जिला मंडी बहाउद्दीन को सप्लीमेंट्री ग्रांट देने पर एतराजात। PND बोर्ड ने फंड से पहले फिजिबिलिटी की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत की तरजीहात सिर्फ गुजरात तक महदूद। गुजरात के लिए 37 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। लाहौर में लड़कियों के कॉलेज को 10 करोड़ की ग्रांट ना मिल सकी। हायर एजुकेशन ने बजट में स्कीम को शामिल करने की मंजूरी दे दी। लेस्को में खराब होने वाले मीटर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। खराब सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद 47,000 से तजावुज़ कर गई। खराब होने वाले सिंगल फेज मीटर्स की तादाद 44,580 तक जा पहुंची। खराब 3 फेज मीटर्स की तादाद 2,680 तक पहुंच गई। डिफेक्टिव कोड के हामिल सारिफीन का औसत बिल भिजवाने का सिलसिला शुरू। फैसला साजी का बहरान या बद इंतजामी। फंड्स मौजूद मगर तरक्याती स्कीमें एक साल में भी मुकम्मल ना हो सकी।
شہر کی 9300 کلومیٹر سڑکیں حکومتی توجہ کے منتظر۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی دستاویزات نے کارکردگی کا پول کھول دیا۔ دوسری طرف رائمنڈ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 ارب مانگ لیے گئے۔ ڈالر کی نان سٹاپ اڑان، روپیہ ہونے لگا ہلکان۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 10 پیسے مہنگا، 231 روپے 92 پیسے پر پہنچ گیا۔ پاؤنڈ، یورو، ریال بھی امریکی کرنسی کے پیچھے۔ پاؤنڈ 3 روپے اضافے کے بعد 281 روپے کا ہو گیا۔ یورو 43 پیسے مہنگا، قیمت 243 روپے 40 پیسے مقرر۔ سعودی ریال 63 پیسے اضافے کے بعد 63 روپے 83 پیسے پر پہنچ گیا۔ درہم کی قدر میں 65 پیسے بڑھی، قیمت 65 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ پرائیویٹ سکولز میں زبردستی اسٹیشنری کتابوں کی فروخت پر جرمانہ ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے شکایات کا نوٹس لے لیا۔ اسٹیشنری کتابوں کی فروخت پر سکولز کو 50,000 جرمانے کا عائد کیا۔ ڈیپٹی ڈی ای اوز کی نگرانی میں تحصیلوں میں شکایت سیل بنا دیے گئے۔ مناوا میں سوئمنگ پول سے ملنے والی بچی کی لاش کا معاملہ حل ہو گیا۔ سوئمنگ پول کا مالک ہی مرکزی ملزم نکلا۔ علی رضا نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ سی سی پی او لاہور کے مطابق ملزم نے بچی کو زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کیا۔ چالاکی سے قتل کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے لاش سوئمنگ پول میں پھینک دی۔ مناوا زیادتی قتل کیس، ملزم ولی رضا سی سی پی او آفس سے سی آئی اے سینٹر منتقل۔ ملزم کو سی سی پی او دفتر لایا گیا مگر میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ نیوز کانفرنس کے اختتام کے بعد ملزم لے جانے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ شہر میں وارداتوں میں ملوث 24 ملزم گرفتار کر لیے۔ شہری زہیب کے قتل میں ملوث 4 ملزم گرفتار کیے۔ ایس پی انویسٹیگیشن عثمان ٹیپو کی پریس کانفرنس، کہا کہ بہن کو قتل کرنے والے بھائی قمر الزمان کو بھی پکڑ لیا۔ آمنہ اور کالو ڈکیت گینگ کے 4 ملزم گرفتار کر لیے۔ بادامی باغ سے ڈکیت گینگ کے 7 ملزمان گرفتار ہوئے۔ گلوکارہ حمیرہ ارشد کے سابق شوہر احمد بٹ کے بھائیوں کے خلاف خرد برد کیس۔ عقیل بٹ، بہنوئی احسان، بہن نازیہ کی عبوری ضمانت خارج۔ ایڈیشنل سیشن جج قمر یاسین نے کیس کی سماعت کی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری، ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بل 2022 پیش، سہارا یونیورسٹی بل، اسپائر یونیورسٹی لاہور کا بل بھی ایجنڈے کا حصہ۔ پنجاب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ترمیمی بل 2020 بھی منظوری کا منتظر۔ لیگ ارکان اسمبلی کے خلاف ایف آئی آرز جھوٹی، پولیس ہمیں شامل تفتیش نہیں کر رہی۔ رانا مشہود کی تھانہ کلا گجر سنگھ کے باہر میڈیا ٹاک۔ لیگی ایم پی اے رانا مشہود، سردار اویس لغاری، مرزا جاوید پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں تھانے پیش ہوئے۔ 11 لیگی ارکان نے عبوری ضمانت کرا رکھی ہے۔ ملک مہنگائی میں ڈوب رہا ہے، حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی، کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے آ گئے۔ لیگی رہنما حماد اظہر کے سیاسی مخالفین پر تابڑ توڑ وار، کہا پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آئی تو 100 دن کا ایڈوانس پلان بنا رکھا ہے۔ آئی جی آفس کا بائیو میٹرک حاضری پر دوہرا معیار، چھوٹے پولیس ملازمین کی موجیں ختم، اب لگے گی بائیو میٹرک حاضری۔ بڑے افسران کو کھلی چھٹی، جب مرضی آئیں جب مرضی جائیں۔ برانچ انچارجز سے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کا ریکارڈ طلب۔ آئیں سب مل کر سیلاب زدگان کی مدد کریں، ہیڈ آفس میں سٹی نیوز نیٹ ورک کا امدادی کیمپ جاری۔ صدر خیبر بلاک اعظم کلاتھ مارکیٹ عرفان اور صدر لوہا مارکیٹ شیخ حسین حیدر نے راشن عطیہ کیا۔ ہم پہنچائیں گے فوج کی مدد سے متاثرین تک، پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیے، سٹی 42 کا ساتھ دیجیے۔ چینی قونصل جنرل چاؤ شیرن سیلاب زدگان کے لیے سرگرم، پانڈا انڈسٹریز کا 4000 سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اہتمام، چینی تاجروں کا سیلاب زدگان کی مدد کا اعلان۔ چینی قونصل جنرل نے کہا کہ روزمرہ استعمال کی ضروری اشیاء بھجوائی جائیں گی، مچھردانی، کھانے کے لیے تیار اشیاء، منرل واٹر بھجوایا جائے گا۔
पंजाब के सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए प्लान मंजूर, नहरों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, राजबाहों की तमीर व मुरम्मत होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सूबाई वज़रा मोहसिन लगारी, अरकान असम्बली हाशिम जमाबख्श, जावेद अख्तर, मखदूम रजा हुसैन बुखारी भी मौजूद थे। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ सैलाब ज़दगान के लिए सरगर्म। दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने मुश्तरका टीमें सिंध के इलाकों में भेज दी। यूनिलीवर ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ का सामान कमिश्नर के स्पुर्द कर दिया। कमिश्नर आमिर जान ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद वसूल की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अद्वियात की खरीदारी का इजलास तलब। वज़ीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक, सेक्रेटरी डॉक्टर अरशाद अहमद ने सदारत की। वज़ीर सेहत ने कहा कि DHQ अस्पतालों में 26 नए ट्रॉमा सेंटर कायम किए। गुज़श्ता 3 माह की कारकर्दगी प्रोग्राम्स के अहदाफ और नताइज की तफसील तलब। IG पंजाब की ज़ेर सदारत RPOs कॉन्फ्रेंस, एडिशनल IG CCPO लाहौर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। फैसल शाहकार का उर्स, दाता दरबार और चहलम हजरत इमाम हुसैन के जुलूसों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने का हुक्म। अफसरान को जुराइम की रोकथाम का भी टास्क। करप्शन के इल्जामात साबित, ट्रैफिक पुलिस का क्लर्क और 2 नायब कासिब नौकरी से बर्खास्त। आफ्ताब, खालिद और लियाकत पर लाइसेंस की तस्दीक के लिए रिश्वत लेने का जुर्म साबित हुआ। CTO मुंतज़िर मेहदी ने सुनवाई के बाद सजा सुनाई। चेयरमैन शाह आलम मार्केट अजमत शाह की ताजी रहनुमा मुजाहिद मकसूद भट्ट से मुलाकात। खुशनूद अल हसन भट्ट, मुजाहिद शकील, कामरान टीपू भट्ट, मोहम्मद अजीम भी हमरा थे। बिजली के अजाफी बिलों समेत दीगर मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर कॉलेज FA FSC की पहली मेरिट लिस्ट आवेजा। मेरिट लिस्ट रेगुलर सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग प्रोग्राम की जारी की गई। रेगुलर प्रोग्राम में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का मेरिट 1060 रहा। दूसरी मेरिट लिस्ट 16 सितंबर को आवेजा की जाएगी। मज़ेदार पेस्ट्री कुकीज़ कैसे बनाएं, मॉडर्न डेजर्ट्स और चॉकलेट कैसे बनती हैं। चॉकलेट एकेडमी और कोथम कॉलेज एक हो गए। न्यू गार्डन टाउन में 8 रोज़ा इंटरनेशनल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। श्रीलंका के मारूफ शेफ की ख़ुसूसी शिरकत। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अबूरी कमेटियों में आईनी बहरान पैदा हो गया। 6 सूबाई एसोसिएशंस के सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव फ़ाल। 5 सितंबर के बाद कमेटियों के फैसलों की हैसियत नहीं रही। अबूरी कमेटियां क्लब रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल नहीं कर सकीं। बोर्ड हुकाम सूबाई एसोसिएशंस का इंतखाबी अमल मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद।